Payang adlaw mga kapapart, update na usab kita karon sa Tatak REO, Tatak Rio. Upat ni kabuk guys. Dara. Insert Michael. Dara mo Michael. Dara. Dabagid kill. Dara. Oh, mao ni guys, Tatak Rio. Dara. Ito pagkitao na sa tatak ani. Tatak Rio. Odra guys. Odra. Tatak REO Rio. Atong tanawon guys ug unsang pitsa gisalang guys. Odra Tatak Rio napo ni kabuok March 30 ni gisalang. Unya pagkandol na to guys kay upat kabuok sulod. Unya ika-21 na ron kadlaw pitsa 20. Nya mao na ni guys. Tulo kabuok guys ang piso. Tara usa mo'y binugok guys. Alright. Tara guys. Kuha na ni Stagia guys. Shout out Stagia. Rio Calvo.